नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। IND टुडे न्यूज़ में आपका खैर मकदम करते हैं। आइए देखते हैं ये तफसीलात। सामने ये रखा कि औरत का क्या मुकाम है इस्लाम में और क्या हुकूक है औरत के। तो मैं अनवर साहब से और हमारे डायरेक्टर्स से ये कहना चाहूँगा कि जितने भी हमारे स्कूल हैं जहाँ पे गरमाई तरबियती क्लासेस का एहतमाम किया जा रहा है, वहाँ पर हफ्ते में एक दिन ही सही हर स्कूल में एक ऐसी महफिल का एहतमाम करें जहाँ पर ख़वातीन को सारी दुनिया के सामने ये पैगाम देने की कोशिश की गई और आज भी जारी है। एक साजिश की जा रही है कि इस्लाम को बदनाम किया जाए और इस्लाम को दहशतगर्दी से जोड़ दिया जाए और इस्लाम और मुसलमान को दहशतगर्दों का मजहब या दहशतगर्द कैसे मुखातिब किया जाए। और ये इसलिए है क्योंकि आज वो दुनिया में वो मुस्तरिब ज़हन, वो बेचैन दिल को अगर सब्र और इस्तिक़लाल व सुकून मिलता है या अपने सवालात का जवाब अगर ढूंढता है एक इंसान, तो उसको किसी मजहब में भी अपनी बेचैनी पे चैन नहीं मिलता, अपने दिल के इस्तिराब पर सुकून नहीं मिलता, अपने दिल के सवालात का जवाब नहीं मिलता। दुनिया का वाहिद मजहब है जो बेचैन दिलों को चैन देता है और मुस्तरिब दिलों को सुकून देता है और दिल के सवालात का जवाब भी अगर मिलता है तो इस्लाम में मिलता है। तो आज इसलिए ये लोग इस्लाम को बदनाम करना चाहते हैं। इस्लाम दहशतगर्दी का मजहब नहीं, इस्लाम दहशत की तालीम नहीं देता, इस्लाम अमन व सुकून का मजहब है और इस्लाम तलवार की नोक पर नहीं फैला, बल्कि इस्लाम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत की वजह से, अखलाक की वजह से फैला दुनिया में। और इस्लाम को आज बदनाम करते हैं तो दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि किस तरीके से हिंदुस्तान में मुस्लिम माशरे में और मुसलमानों को मुंतशिर करने के लिए, मुसलमानों को आपस में लड़ाने के लिए अगर अकायद के झगड़ों में उलझाया जा रहा है, मसलकी झगड़ों में उलझाया जाता है, तो आज इस संत परिवार में कहूंगा कि दुश्मन इस्लाम यहूद और नसारा से मिलकर आज ये संत परिवार एक साजिश को लेकर आगे बढ़ रहा है कि मुस्लिम माशरे में ख़वातीन के ज़हनों को मुंतशिर कर दे, ख़वातीन के ज़हनों में सवालात का अंबार खड़ा कर दे और ख़वातीन के हमदर्द बन के सामने आए और ख़वातीन के हुकूक की बात करें। अरे आज एक औरत को किसी मजहब में वो हुकूक नहीं दिए गए जो हुकूक व मुकाम मगर इस्लाम ने दिया। आज जो लोग मुसलमान औरत के हुकूक की बात करते हैं, मैं उनको याद दिलाना चाहता हूं और बताना चाहता हूं कि सती इस्लाम में नहीं थी, अपने महाना उस चीज में नहीं थी, तो उस वक्त किस तरीके से औरत का सुलूक किया जाता था, ये इस्लाम में क्या है ये आपको जानना चाहिए। दूसरे मजहब में क्या है। आज औरत के हुकूक के बारे में अभी अनवर साहब ने कहा, आपके सामने तफसीलात रखी कि औरत का हुकूक क्या है, किस तरीके से हुकूक मिलते हैं, लेकिन सिर्फ इस्लाम को बदनाम करना, औरत को बदनाम करने के लिए तलाक़ सलासा का मसला उठाया और फिर उसके बाद में अब ये भी ये लोग करेंगे कि औरत को हिस्सा कम मिलता है। उसके बाद फिर ये भी मसले को लाएंगे जरूर। अब फिर सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है हलाला के ताल्लुक से किस तरीके से ये सारे चीजों को मंजर आम पर लाकर मुंतशिर करना था। मैं यहाँ पे बैठी मेरी इज्जत माँ पर्दानशीन माँ और बहनों से, ख़वातीन से कहूंगा कि याद रखो दुनिया में दौलत के चले जाने के बराबर। खुदारा दौलत को जाने दो, जमीन जायदाद को जाने दो, कभी अपने ईमान को अपने हाथ से फिसलने दो।
اور ایمان کا مطلب کیا ہے؟ ایمان کا مطلب ہے کہ زوال شکست کو ایمان کہتے ہیں، کہ ایسا ایمان بناؤ کہ تم شکست کو زوال دے سکو۔ اور آج ہم کو، ہماری عورتوں کو، ہماری خواتین کو، اس بات کو سمجھنا چاہیے کہ اسلام وہ مکمل مذہب ہے جو یہ نہیں کہتا کہ صرف دنیا دنیا کہہ کے پکارو۔ اسلام یہ نہیں کہتا کہ صرف دین دین کہہ کے پکارو۔ اسلام وہ مکمل مذہب ہے جو دین اور دنیا دونوں کو ساتھ لے کر چلنے کی بات کرتا ہے۔ اور اسلام میں جتنا حق مرد ہوا کہ عورت کا مقام بہت بڑا ہے، بہت سی باتیں، وقت کم ہے، مختصراً یہی کہنے میں رخصت ہو جاؤں گا کہ موجودہ حالات، وہ معاشرے میں پھیلنے والی وہ برائیوں کو، ان سازشوں کا ہم کو آپ کو مل کر مقابلہ کرنا ہوگا۔ آج یہ لوگ ہمارے گھروں میں انتشار پیدا کرنا چاہتے ہیں اور گھروں کو بانٹنا چاہتے ہیں، لیکن عمل کیا ہے؟ عمل آج ان کا یہی ہے کہ آج ان کی خود کی بیوی کو ان کا حق نہیں دے سکے، اور آج آگے بڑھ کے مسلمان عورتوں کی حق کی بات کرتے ہیں۔ کیا وزیر اعظم ہندوستان کی خیمگاہ میں کیا ان کی شریک حیات رہتی ہیں؟ کیا ان کے ساتھ ہیں؟ کیا ان کو اس کا حق ملا؟ نہیں ملا، لیکن باتیں کرتے ہیں تو مسلم خواتین کے حقوق کے، ان کے حق کی۔ پہلے اپنے گھر کی عورت اپنی بیوی کو حق دے دو، بعد میں ہماری فکر کرو۔ ہم ہیں اپنی فکر کرنے کے لیے، ہم کر لیں گے اپنی خواتین کی عزت کی حفاظت، ان کے حقوق کو ہم دیں گے۔ لیکن یہ لوگ صرف ان باتوں کے ذریعے آپ کو منتشر کرنا چاہتے ہیں۔ یہاں پر ہے، کیسا وقت آ جائے گا، اللہ نہ کرے میری کسی بھی بہن پر کوئی مصیبت کا وقت آئے، لیکن خدا نہ خواستہ، ہزار مرتبہ خدا نہ خواستہ، اگر کسی بچی یا میری بہن پر اسرا دواخانہ قریب 2000 بستر کا دواخانہ بن گیا، کیا یہ معمولی کام ہے؟ معمولی کارنامہ ہے؟ ارے کوئی 25 بستر کا دواخانہ نہیں بنا سکتا، لیکن مجلس میں 2000 کے ذریعے اتنا کام۔ مجلس تنظیم کرنے والوں کو میں کہوں گا، تنظیم ضرور کرو، تنظیم برائے تعمیر ہونی چاہیے، ہو شرٹ شلوار ہو، یہ سارے کے سارے کپڑوں کا پروڈکشن ہم کریں گے۔ قریب 3000 سے 5000 خواتین کو ہم روزی روٹی مہیا کرنے کا ایک منصوبہ انشاءاللہ وہ کریں گے۔ آج بلہ گڑے میں بھی اینا تعلیمی سال سے بلہ گڑا، وہاں پر ایک بہت بڑا اسکول میں ایک 25 برس کے نوجوان کو MLA بنایا، اپنے ایک ووٹ کے ذریعے، اپنی دعاؤں کے ذریعے۔ وہ احسان، وہ بہت بڑا احسان تھا، لیکن میں کہوں گا اس سے بڑا احسان آپ نے نہ صرف مجھ پہ کیا، بلکہ میری اولاد اور میری بیوی پر کیا۔ وہ احسان یہ تھا کہ جب دشمنوں نے گولیاں ماری، چاقو پھونکا اور مجھے زخمی کر دیا، زندگی اور موت سے لڑ رہا تھا، تو ایسے وقت میں آپ ہی کی دعائیں تھیں جو موت سے مار رہا تھا، تو دوسرا قصاب کی جو چاقو ہوتی ہے اس سے مار رہا تھا، تو تیسرا ایسا پھونک رہا تھا، تو چوتھا گولی مار رہا تھا۔ مجھے یاد ہے، لیکن اس سب کے بعد بھی زندہ ہو تو کچھ نہ کچھ تو ہے جس کی وجہ سے زندہ ہوں، یہ دعائیں ہیں اس کی وجہ سے زندہ ہوں، اور پھر اللہ کچھ کام کروانا چاہتا ہے، شاید اس لیے کام ہے تو چلے گئے، نہیں ہے تو پھرتے رہے، دوپہر ہوا کھا لیے، شام ہوا پھر کھا لیے، اور پھر رات ہوئی بستر لگائے سو گئے۔ نہیں، زندگی میں کچھ مقصد ہو، مقصد کے ساتھ جیو۔ اور میرے زندگی کا مقصد کیا ہے، جس کے لیے میں زندہ ہوں وہ اللہ جانتا ہے، لیکن ہر روز یہی سمجھتا ہوں، ہر فریادی، ہر ضرورت مند جو مجھ سے رجوع ہوتا ہے، میں یہی سمجھ کے اس کی طرف دیکھتا ہوں۔ مقصد ہے کہ میرے مرنے کے بعد بھی یہ میری عمارتیں کھڑی رہے، اور کھڑی رہے تو ملت اسلامیہ
کہ آنے والی نسل کو زیور تعلیم سے آسا. یہ بہت بڑا کام جو آپ ہم مل کر رہے ہیں. اور میں ضرور کہوں گا کہ اگر روز قیامت حشر کے میدان میں اور یا پھر اللہ جب میرے دامن میں میری اولاد کے دامن میں ملا, اللہ اس عمل کا اجر جب دے گا تو یہاں بیٹھے ان لوگوں کے دامن میں بھی برابر ڈالے گا کہ ان لوگوں کی محنت و کوشش کی کہ آج یہ خاک ایک حقیقت میں تبدیل ہو کر عمارت کی شکل میں کھڑا. یہ عمارت صرف عمارت نہیں, دنیا والوں کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت دی ہے, احادیث دی ہے, نماز دی ہے, روزہ دیا ہے. یہی کافی ہے تمہاری زندگی کی غربت کو, مصیبت کو, پریشانی کو دور کرنے کے لیے. یہاں سے کہنا چاہتا ہوں جو رئیس ہے, مالدار ہے, عزت دار ہے, ان لوگوں سے کہوں گا رمضان کا مہینہ آ رہا ہے, اے دولت مندو خدا را اپنی زکات پوری نکالو, برابر نکالو, اور اس زکات کے ذریعے اپنے خاندان کے غربات نکالنا تھا. تو ایک وقت وہ بھی تھا جب بغداد کی گلیوں میں بندیوں پر لوگ اپنی زکات لا کر ڈال کر بازاروں میں پکارتے تھے کہ کیا کوئی ہے زکات دینے والا, زکات دے کہہ کر پکارتے تھے. تو وہ وقت ایسا تھا کہ ہر مسلمان زکات دینے کے موقع پہ تھا, زکات لینے کے موقع پہ. لیکن آج زکات دینے کے موقع پہ بہت ہے, زکات لینے کی حیثیت بھی بہت رکھتے ہیں. لیکن افسوس کہ زکات دینے والا ہر ہفتے میں آدھے گھنٹے کا اجلاس کی زکات کیا ہے بیان, شریعت کیا ہے بیان, عورت کے حقوق کیا ہے بیان, فضائل رمضان کو بیان کریں. یہ چیزوں کو بیان کرنا ہوگا کیونکہ آج ہماری سب سے بڑی کمزوری ہے کہ دنیا غالب ہو رہی ہے اور دین سے ہم دور ہو رہے ہیں. یاد رکھو دنیا کے پیچھے بھاگو گے تو نہ دنیا ہی ملے گی نہ آخرت ملے گی. جو آخرت کی فکر کرے گا اس کو آخرت بھی ملے گی, دنیا ملے گی. اس چیز میں بہت مصیبت, پریشانی, تکلیف, ارے یہ تو آتے رہے گی. کیا تکلیف میں کون نہیں, ارے کوئی رات نہیں گزرتی جو میں حالت کرب میں نہیں رہتا. 3 دن سے شدید ہوں, بیمار ہوں, دواخانے میں گھر کا سارا دن گزارا, پرسوں بھی دواخانے میں پورے ٹیسٹ. ڈاکٹر نے کہا کہ اگر آپ اور تقریر کریں گے, جی کریں گے تو آپ کا پیٹ اندر سے پھٹ جائے گا, اور اگر پھٹ گیا تو پھر موت واقع ہوگا. اتنی قرض ہے, اتنی تکلیف ہے کہ کروٹ نہیں لے سکتا, کچھ کھا نہیں سکتا, کچھ پی نہیں سکتا. ہر روز میرے قلب کے آنسوؤں کو میری اولاد, میرے بیوی دیکھتے ہیں اور وہ بھی روتے ہیں. لیکن پھر بھی میں اللہ کا سجدے میں گر کر شکر ادا کرتا ہوں کہ میں بخیر حلال. تو آپ سے بھی کہوں گا مجھے دولت ہے, میرے پاس عزت ہے, شہرت ہے, سب کچھ ہے, لیکن افسوس کہ میرے پاس صحت نہیں. تو یہ کمی ہے, درد ہے, تکلیف ہے, یہ کمی ہے. تو آپ کے پاس تو سب سے بڑی دولت ہے, اور وہ دولت صحت ہے. یہ دولت سب سے بڑی دولت. بڑے آدمی کی بڑی مصیبتیں, بڑے آدمی کی بڑی پریشانی, چھوٹے کی چھوٹا دے کر, بچوں کو گلے لگا کر, گھر سے نکلا یہ سوچ کر کہ پھر دوپہر میں شام میں کھڑا ہوں گا, لیکن گھر نہیں پہنچ سکا. گولیاں, زخموں کا شکار دواخانے میں. میں جانتا ہوں صحت کیا ہے, میں جانتا ہوں انسان کی زندگی اور موت کے درمیان میں کیا ہو. کچھ نہیں ہے, ہم کبھی نہیں بڑھ سکتے. ہم کو فکر اس دنیا کی نہیں کرنی ہے, ہم کو فکر اس بات اللہ کے سامنے جب حاضر ہوں گے تو کیا جواب دیں گے اللہ. اس بات کی اللہ کو راضی کرو, اللہ کو خوش رکھو,
जिंदगी में खुद बहुत खुशियां आ जाएगी। अल्लाह राजी तो दुनिया, अल्लाह खुश तो दुनिया, हमारी जिंदगी। और अल्लाह की रजा किसमें है? अल्लाह की रजा सजदे में गिरकर अपने गुनाहों से तौबा करने में अल्लाह की रजा है, अल्लाह की खुशी है। आपको मालूम, एक बंदा जब सजदे में गिरकर अपने गुनाहों से तौबा करता है और तौबा और खौफ इलाही और अल्लाह में जब उसके आंख से आंसू गिरते हैं तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला उस आंसू के एवज में उसके सारे गुनाहों को माफ कर देता है। ऐसे तरीके से खड़ जाते हैं वैसे उसके गुनाह कर। अरे अल्लाह रहमान रहीम है, गलतियां सबसे हुए गुनाह होते हैं, लेकिन अल्लाह से रुजू हो जाओ, तौबा करो, अल्लाह से माफी मांगो। अल्लाह रहमान है, अल्लाह रहीम है, रहम करेगा। रहमत के हालात को पैदा करें। खुदा अपने रूठे हुए अल्लाह को बना लो, दुनिया तुमसे राजी है। जिंदगी मौत ये उंगली डूबती है ना, जितनी के समुद्र में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इस उंगली को समुद्र में डुबाओ, जितनी उंगली भीगेगी ये तुम्हारी जिंदगी है और समुद्र तुम्हारी आखिरत। तो हमको इस उंगली के भिगोने की माने जिंदगी की फिक्र है, लेकिन समुद्र के बराबर आखिरत की फिक्र। खुदारा उसकी फिक्र करो। दुआ मांगते, दुआ कबूल नहीं होती, हम अल्लाह से नाराज हो जाते हैं। मैं उन लोगों से कहना चाहता हूं कि दुआ कसरत से मांगो, कसरत से दुआ करो, कसरत से अल्लाह के सामने हाथ फैला के मांगते रहो, मांगते रहो, मांगते रहो। तुम्हारी दुआ कबूल नहीं होती तो मायूस नहीं होना। अल्लाह जब तराजू के पल्ले में नेकियों और बदियों को डालेगा, और अगर बदियों का पल्ला भारी है तो दोज़ख है, नेकी का पल्ला भारी है तो जन्नत है। जब बदियों का पल्ला भारी रहेगा, दोज़ख की तरफ ले जाते रहेंगे, तो फरिश्ते आवाज नहीं और बोलेंगे कि ऐ अल्लाह, इस बंदे ने उस वक्त ये दुआ मांगी थी जिसको तूने मंजूर नहीं की थी, रद्द की थी, तो अल्लाह उस फरिश्ते की बात को सुनकर उस दुआ के रद्द होने का इतना अजर देगा, इतना अजर देगा, इतना अजर देगा कि बंदा पुकार उठेगा, चीख उठेगा और कहेगा कि ऐ अल्लाह, तू मेरी दुनिया में मांगी गई किसी भी दुआ को कबूल न की होती। इतना समझे आप कि दुआ नहीं कबूल होने का अजर इतना है, दुआ के नहीं कबूल होने का अजर इतना है कि बंदा चीखेगा और कहेगा कि ऐ अल्लाह, काश तू मेरी दुनिया में मांगी गई किसी भी दुआ को कबूल न की, किसी भी दुआ को कबूल न की। दुआ करो, ये दुनिया पानी है, खत्म होने वाली। फिक्र करो तो आखिरत, फिक्र करो कि हम क्या करें, फिक्र करो कि माशरे की बुराई कैसे दूर हो। बहरहाल बहुत सी बातें हैं, बहुत वक्त लिया आपका, माफी चाहता हूं कि बहुत वक्त ले लिया, लेकिन आपसे यही कहूंगा कि आप लोग हालात को समझिए और इस मदरसे इमारतों के जरिए जितना भी इसमें उठा सकते हैं उठाइए। स्कूल में दाखिले के ताल्लुक से भी कहूंगा आपसे, बहुत से ख्वाहिशमंद जो चाहते हैं कि उनका बच्चा, उनकी बच्ची हमारे स्कूल में पढ़े। हमारे पास 100 नशिस्तें इस स्कूल में, दरखास्तें 500-600, दाखिला तो 100 कोई मिलेगा, लेकिन मैं यहाँ खड़े रहकर ऐलान करता हूं कि हमारे पास सबसे पहले अगर दाखिला दिया जाएगा तो यतीम बच्चों को दाखिला दिया जाएगा। वो जो यतीम है, एक घर से चाहे 10 यतीम होने दो, 5 यतीम होने दो, 1 यतीम होने दो, वो यतीम का दाखिला उसका हक है। और इस स्कूल ऑफ एक्सीलेंस में सबसे पहले उस यतीम के बाद अगर कोई ऐसी बहन है हमारी मेरी जिसके शौहर ने उसको छोड़ दिया है और शौहर उसके साथ नहीं है और उसके पास गोद में बच्चे हैं, तो ऐसी औरत, ऐसी बहन, ऐसी मेरी बच्ची जिसके शौहर ने उसको छोड़ दिया है, उसके चाहे 1 बच्चा होने दो,
तीसरा वो वाला जो माजूर है, बाप माजूर है या माँ माजूर है या बाप की टक्कर हो गई या माँ बीमार है या बाप बीमार है, वो उनके बच्चे भी यतीम के बाद, वो अकेली औरत के बच्चों के बाद तीसरा अगर किसी का हक है तो माजूरीन के बच्चों का हक है हमारे स्कूल में, चाहे 1 होने दो, 2 होने दो, 10 होने दो। अकबरुद्दीन ओवैसी वादा करता है कि इन सब बच्चों को पहले पढ़ाएगा आपके स्कूल। उसके बाद जितने भी निशिस्तें रही, पहली चिट्ठी नंबर मैं उठा लूंगा, उसके बाद वो चिट्ठी उठाने का डब्बा आपके हवाले होगा। आप एक एक करके जिसको भी उठाएंगे, जिसका भी नंबर उठेगा, उसको निश्चित मिल जाएगी, उसको सीट मिल जाएगी। मैं नहीं दूंगा, आप लोग जिसको उठाएंगे उसको मिलेगा। लेकिन मैं जरूर वादा करता हूं, सलीम भाई साहब से कहूँ, इस हल्के हमारे यहाँ के आजम साहब, आपका भी हमारे यहाँ लगता है, उनसे कहूँ, मेरे कॉर्पोरेटर्स, सबसे डायरेक्टर्स और यहाँ स्कूल के टीचर को, प्रिंसिपल से भी कहूंगा कि हमारे पास तो 100 निशिस्तें हैं, लेकिन 300 दरखास्त गुजार मायूस नहीं जाना। अगर वो राजी हैं तो हम इन महल्ले के गवर्नमेंट स्कूल में उन सारे बच्चों को दाखिल करवाएंगे। हमारी हम करें। आप जाइए गवर्नमेंट स्कूल, बहुत अच्छे हैं स्कूल। बनाने शाह साहब कदरा की जो जमीन है फिसलने, यहाँ पर 20 करोड़ रुपये मैंने हुकूमत से मंजूर करवाए हैं। वहां पर एक वुमेन एम्पावरमेंट सेंटर तामीर हो रहा है, गर्ल्स स्कूल आ रहा है, गर्ल्स जूनियर कॉलेज भी आ रहा है, गर्ल्स वोकेशनल ट्रेनिंग का सेंटर भी आ रहा है। 30 करोड़ की लागत इंशाअल्लाह एक 3 साल में बिल्डिंग तामीर हो जाएगी। यहाँ पे नहीं मिले तो वहां पर खैर दरखास्तें आएंगी, हम देखेंगे, जांच करेंगे, देंगे। हम कोशिश कर रहे हैं कि काम करें और एक तालीमी इख्तिलाफ को पैदा करें, माशरे में फैली बुराइयों को दूर करें और इस्लाह माशरा करें तो सिर्फ ज़बान और बयान से नहीं, बल्कि माशरे की इस्लाह करें तो अपने काम के जरिए, अपनी इमारत के जरिए, तालीम के जरिए, हुनर के जरिए और अंधेरे जिंदगियों में नए उजालों को पैदा करते हुए रोजगार के जरिए हम माशरे में फैली बुराई को खत्म करना चाहते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरे इस मिशन में, मेरे इस जुनून में, मेरे इस दीवानेपन में आप भी शाना बशाना मेरे साथ खड़े रहेंगे, तब तक उस वक्त तक जब तक कि हम अपने मकसद को हासिल नहीं कर लेते और कामयाब कामरान नहीं हो जाते। मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ कि अल्लाह आपकी, हमारी, सबकी कोशिशों को, काविशों को कबूल करवाए। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला आपकी, हमारी मुसीबतें, परेशानियों को दूर करवाए। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह हमारे घरों में जो बेरोजगार बच्चे हैं, अल्लाह इनको रोजगार अता फरमा। अल्लाह हमारे घरों में जो जवान बच्चियां बैठी हैं, जिनके शादियां नहीं हो रही हैं, अल्लाह तो इनकी शादियों का इंतजाम करवा। अल्लाह मुसीबत ज़दा लोग हैं मौला, इनकी मुसीबतों को दूर करवा। अल्लाह हम में से बहुत ऐसे हैं जो खर्च में डूबे हैं मौला, इन मखसूस लोगों के खर्च को दूर करवा। अल्लाह हम में बहुत से लोग हैं जो बीमार हैं, इनको शिफा कामिला फरमा। अल्लाह हमारे बच्चे, बहुत से बच्चे और बिलखुसूस ओवैसी स्कूल ऑफ एक्सीलेंस का पहला बैच मैट्रिक और 10th का इम्तिहान लिख रहा है। ऐ मौला तो हमारे स्कूल के सारे बच्चों को अव्वल दर्जे में कामयाबी उठानी है। अल्लाह सारे हैदराबाद या सारे हिंदुस्तान में जहाँ कहीं पर भी हमारे बच्चों ने 10वीं के इम्तिहानात में शिरकत की है, ऐ मौला इनको कामयाबी उठानी है। अल्लाह जो दूसरे भी इम्तिहानात लिख रहे हैं, ऐ मौला इनको कामयाबी उठानी है। अल्लाह हमारे परेशानियों को दूर फरमा, हमारी मुसीबतों को दूर फरमा, हमारे घरों में खुशहाली ला दे। अल्लाह हमको दीन की दौलत से माला माल कर दे। अल्लाह हमारे हर घर में अल्लाह को खैर बरकत अता फरमा।
حلال کی کمائی نصیب فرما، ہم کو کامیابی اور کامرانی عطا فرما۔ اے اللہ ہم گنہگار بندے اپنے گناہوں کی توبہ کرتے ہیں مولا، ہماری توبہ قبول فرما، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمارے توبہ کو قبول فرما، ہمارے گناہوں کو معاف